प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हामिला यानी प्रेग्नेंट दुल्हन का वाकया सुनाने वाले हैं। आजकल बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि बच्चों की पैदाइश ही पर उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। इसी तरह से हीरा नाम की एक लड़की के साथ भी हुआ। हीरा कहती है कि मेरी पैदाइश ही पर मेरी मंगनी हारिस के साथ तय कर दी गई थी। हारिस पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, मगर किरदार में अच्छा इंसान नहीं था। एक दफा मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरी बस छूट गई और मैं परेशान होने लगी। तो हारिस ने कहा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आता हूं, क्योंकि हारिस भी हमारे घर के करीब ही रहता था। घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि मेरा रिश्ता बचपन ही से हारिस के साथ तय हो गया था। हीरा कहती है कि मैंने इनकार कर दिया। मुझे न जाने क्यों उससे खौफ आता था। ये बात हारिस को भी अच्छी तरह से मालूम थी कि मैं उससे डरती हूं। वो अजीब व गरीब नजरों से मुझे देखा करता था, लेकिन मेरा कॉलेज जाना जरूरी था और पता नहीं क्यों मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी कॉलेज के बजाय किसी और जगह की तरफ मोड़ दी, और ये एक वीरान जगह थी जहां जाकर मेरे साथ उसने ज्यादती की और गाड़ी से बाहर मुझे फेंक दिया। हीरा कहती है कि इसके बाद मैं किराए की बस से अपने घर वापस आ गई। घर आकर मैंने दीवार से अपना सर मारना शुरू कर दिया। अम्मी को मैंने सारा वाकया बताया और फिर गश खाकर मैं जमीन पर गिर पड़ी। हमारे पड़ोस में एक नर्स का घर था। अम्मी उसे लेकर आई और मेरी जान बचाने की कोशिश की और मेरी जान बच गई, लेकिन अंदर से तो मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। अम्मी हारिस की मां के पास गईं और उनसे सारा वाकया बता दिया। हारिस की मां ने बजाय हमसे हमदर्दी करने के उल्टा मेरी मां को ही जलील करना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारी बेटी ने किसी और के साथ मुंह काला किया होगा और तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर यह दबाव डालना चाहती हो ताकि हम जल्दी से हारिस की शादी तुम्हारी बदचलन बेटी के साथ करा दें। हरगिज नहीं, तुम्हारे दिल का यह अरमान मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। हारिस की मां ने उसी वक्त वो मंगनी तोड़ दी। हीरा की मां बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद हीरा की तबीयत अचानक से खराब हुई तो उसकी मां हीरा को अस्पताल ले गई। लेडी डॉक्टर ने बताया कि हीरा हामिला हो चुकी है। लेडी डॉक्टर ने मामले की नौइयत को समझते हुए हीरा की मां को यह मशवरा दिया कि बच्चे का ऑपरेशन करवा दें, मगर हीरा ने इस बात से इनकार कर दिया। वो बच्चे का कत्ल नहीं करना चाहती थी। हीरा और उसकी मां के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। हीरा की मां अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि अचानक उन्हें अपनी बहन का घर याद आ गया। उनकी छोटी बहन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हीरा को अपने घर ले आएं अपने बेटे शादाब के लिए। शादाब ने LLB कर रखी थी और वो एक कामयाब वकील बन चुका था। वो अक्सर अपनी मां से कहता था, हारिस हीरा के काबिल नहीं है। हारिस की कई लड़कियों के साथ दोस्ती है, मगर उसकी मां हमेशा यही कहती, हारिस हीरा का बचपन का मंगेतर है। हीरा की मां अपनी बहन के पास आई और उसे सिर्फ इतना बताया कि हारिस ने हीरा को अपनाने से इनकार कर दिया है और मैं शादाब के निकाह में अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हूं। शादाब की वालिदा ने जब उससे बात की तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, मैं हीरा को खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये शादी बड़ी सादगी के साथ कर दी गई। हीरा दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। वो शादाब को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी और सारी चीजें उसे बता देना चाहती थी। शादी की पहली रात थी। जब शादाब हीरा के कमरे में आया तो हीरा ने कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। मेरे पेट में हारिस का बच्चा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, जिसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी, और मैं इस बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहती थी और ना ही आपको अंधेरे में रख सकती थी। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं, इस बच्चे को आप अपना नाम दे दीजिए। शादाब ने जैसे ही ये तमाम बातें सुनी, वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। शादी की पहली रात हीरा की मां अपनी बहन के घर रुकी थी। वो नीचे दुआएं मांग रही थी कि उसकी बेटी का घर तबाह होने से बच जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी और उन्हें मालूम था हीरा शादाब को जरूर सब कुछ बता देगी। शादाब की मां भी उनके साथ बैठी थी। वो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। शादाब उनके कमरे में दाखिल हुआ। शादाब की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे वो बहुत रोया हो। शादाब की मां ने अपने बेटे से पूछा,
کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شاداب کافی دیر تک خاموش رہا، پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولا، امی، ہیرا امید سے ہے اور اس کے مطابق اس کے پیٹ میں حارث کا بچہ ہے۔ امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ شاداب کی ماں نے کہا، بیٹا مجھے تیری قسم، میری اس دھوکے باز بہن نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ اسی کا دیا ہوا ذلت کا تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ ہیرا کی ماں آگے آئیں اور شاداب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا ہمارے خاندان کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، بیٹا ہم پر احسان کرو اور ہیرا کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اپنا نام دے دو، وہ بے گناہ ہے۔ شاداب نے طیش میں کہا، ہرگز نہیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، میں ایک حرامی بچے کو اپنا نام کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ ناممکن ہے، اور ہیرا کو تو میں ابھی گھر سے باہر نکالتا ہوں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مزید میرے گھر میں اپنی نحوست پھیلائے۔ شاداب کے جانے کے بعد ہیرا کی ماں نے اپنا دوپٹہ اپنی چھوٹی بہن کے پیروں میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھ پر احسان کرو، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر پاؤں گی، بس مجھ پر اتنا احسان کر دو کہ بچے کی پیدائش تک شاداب ہیرا کو طلاق نہ دے، اس کے بعد وہ بھلے ہی طلاق دے دے، بس وہ بچے کو اپنا نام دے دے۔ شاداب کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ جب چھوٹی بہن نے دیکھا کہ بڑی بہن اس کے پیروں پر گر پڑی ہے تو اس نے اسے اوپر اٹھا لیا، اپنے گلے سے لگایا، پھر باہر جا کر شاداب کی ماں نے شاداب کو سمجھایا کہ بچے کی پیدائش تک ہیرا کو طلاق مت دو، اس کے بعد جو تمہاری مرضی، مجھے وہ قبول ہے۔ شاداب اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تھا تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ خوشامد کی۔ شاداب کو امید نہیں تھی کہ اس کی ماں اس طرح سے کبھی اس کی خوشامد کرے گی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی ماں کی بات کو مان لیا۔ شاداب عشاء کی نماز ادا کرنے لگا تو نماز کے بعد گش کھا کر وہ زمین پر گر پڑا۔ امام صاحب نے شاداب کو سنبھالا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ شاداب نے کہا، مولوی صاحب میں بہت بڑی آزمائش میں ہوں، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا۔ اس نے مسجد کے امام صاحب کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ امام مسجد نے شاداب سے کہا، بیٹا میری بات غور سے سنو، تمہاری بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے بچے کی جان نہ لے کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمہاری بیوی بے بس اور لاچار ہے اور تم بھی بے قصور ہو، وہ بچہ بھی بے گناہ ہے، اسے اپنا نام دے دو، اسی طرح تمہاری بیوی کی عزت بچ جائے گی اور وہ بچہ بھی زمانے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور آخرکار ہیرا کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ہیرا نے اس بچے کا نام سمیر رکھا۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے شاداب کو ابا کہنا شروع کر دیا۔ شاداب کو بہت عجیب لگتا تھا، مگر وہ بچے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا اور اسے کچھ نہ کہتا۔ ہیرا بچے کو شاداب سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ شاداب غصے کی وجہ سے سمیر کو کہیں تھپڑ نہ مار دے۔ شاداب کے لیے بچے کے وجود کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اچانک اسے امام صاحب کی وہ نصیحت یاد آ گئی، بیٹا خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، تم اس بچے کو قبول کر لو اور اسے اپنا نام دے دو۔ 4 سال تک شاداب کے یہاں اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تاکہ اس کا چیک اپ ہو سکے۔ رپورٹ آنے پر ڈاکٹر نے شاداب سے کہا، آپ کبھی بھی باپ نہیں بن پائیں گے، آپ کو یہ چیک اپ شادی سے پہلے کرا لینا چاہیے تھا تاکہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ ہوتی، آپ شادی کے قابل بھی نہیں تھے۔ کلینک سے گھر واپس آ کر شاداب بالکل بدل چکا تھا، اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی ہارا ہوا شخص ہو۔ گھر آتے ہی اس نے سمیر کو اپنے گلے لگا لیا۔ ہیرا اچانک شاداب کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، شاداب بڑا ہوتا چلا گیا۔ اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا اور وہ ایک بڑی پوسٹ پر افسر بن کر بھرتی ہو گیا۔ اس دن شاداب اور ہیرا کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور دوسری طرف حارث نے بھی شادی کی تھی اور اس کا بیٹا کاشف بد اخلاق ثابت ہوا۔ ایک دن پیسے نہ دینے پر اس نے اپنے باپ حارث کے سر پر ایسا ڈنڈا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ چوٹ لگنے کے بعد حارث کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا،
काशिफ भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद हारिस मुकम्मल तौर पर पागल और लावारिस हो चुका था। एक दिन समीर अपने वालिदैन यानी हिरा और शादाब के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था तो एक फकीर ने समीर की गाड़ी का शीशा खटखटाया। समीर ने फकीर को कुछ पैसे दे दिए। हिरा उस फकीर को पहचान चुकी थी। हिरा ने शादाब से कहा, क्या आप जानते हैं ये फकीर जो अभी आया था वो कौन है? शादाब ने लाइल्मी का इजहार किया तो हीरा ने कहा, ये कोई और नहीं बल्कि हारिस था। शादाब ने कुछ न कहा, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखता रहा। कुछ दिनों के बाद हीरा को यह खबर मिली, हारिस की लाश एक कूड़े के ढेर से बरामद हुई है, जबकि उसके जिस्म पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे और उसे पागल कुत्तों ने काट काट कर मार दिया था। सच बात है, इंसान किसी का बुरा करके दुनिया में भी रुस्वा होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये सबक आमोज कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करें और आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई सबक आमोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।